welcome to all. My name is Vishwaranjan Pradhan. I will discuss about today. My topic is Internet and Network. What is Internet and what is Network? Present by V Guide and Learning YouTube channel. Let's start. Internet. Internet means what is Internet? Internet कौन? Internet is a global communication large network. Internet ଗୋଟେ global communication means world basic communicate କରୁଥିବା ଗୋଟେ large network को କୁହାଯାଏ internet. ତାପରେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ଜାଣିବା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ. ଇଣ୍ଟରନେଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡେଭଲପଡ ବାଇ ARPANET. 1983 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ARPANET ଯେ ଆଡଭାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନେଟୱାର୍କ 1983 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା, ମତଲବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା এই ଏଜେନ୍ସି. ତାର ଦୁଇ ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଯେ ଦି ଜଣ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପପୁଲାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ. ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଭିଣ୍ଟ କ୍ରେଫ ଆଣ୍ଡ ବବ ଖାନ. ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଡଭାନ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନେଟ. ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ନା ଅନଲାଇନ ସପିଂ କରିପାରୁଛେ, ଅନଲାଇନ ଆର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢିବା. ବେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି. କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା ବହୁତ. ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା ହିଁ ଆସିବ. ଅନଲାଇନ ସପିଂ, ଅନଲାଇନ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କିଣୁଛେ ତାକୁ ସପିଂରେ ଯାଉଛି, ତ ଆର୍ନିଂ କିଛି ଅନଲାଇନରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା କମଉଛେ, ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛେ, ତାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଯାଉଛି. ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୋଟେ ସେବା ବା ସର୍ଭିସ. ଇଣ୍ଟରନେଟ ଇଜ ଏ ସର୍ଭିସ. ତାକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ISP, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର. ଯାହା ଆମେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ISP. ତ ISP କ'ଣ? ISP ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ISP କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଯାହା କହୁଛେ, ଆମେ ଆମ ନେଟ୍ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା MB ଆସୁଛି, ଯିଏ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ସେ କିଏ? ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ଏୟାରଟେଲ, BSNL, ଭୋଡାଫୋନ, ଜିଓ. ଯାହା ତମେ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଆମ ଯାହା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ରହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ. ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ କେମିତି ISP କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ କେମିତି କମ୍ବିନେସନ ହେଉଛି, ତ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି IFC ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ISP କମ୍ପାନୀ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଏୟାରଟେଲ ହେଇପାରେ, ଭୋଡାଫୋନ ହେଇପାରେ, BSNL ହେଇପାରେ, ଜିଓ ହେଇପାରେ. ତାପରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ. ଇଣ୍ଟରନେଟ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ନେଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ କରିବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟରେଡ ଅଛନ୍ତି ଲାର୍ଜ ନେଟୱାର୍କ. ତ ଏଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ISP ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା. ISP ଯିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ISP. ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାର୍ଜ ନେଟୱାର୍କ. ଗ୍ଲୋବାଲି ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଘର ବସିଛୁ, ଯଦି ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ କାହାରି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା, ଗାଡି, ସାଇକେଲ କି କିଛି ବି, ଏ ସାହାଯ୍ୟଟା ନେବା କାହାର? ନା ଇଣ୍ଟରନେଟର. ଇଣ୍ଟରନେଟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା. ତ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିବା, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ. ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲେ ନେଟୱାର୍କ. ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନେଟୱାର୍କ? ମନରେ ଆସୁଥିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନେଟୱାର୍କ. ନେଟୱାର୍କ ବି କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ଜିନିଷଟା କନସେପ୍ଟ ସେ ARPANET ହିଁ ଦେଇଥିଲେ. ନେଟୱାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? A network is a group of or two more computers are interconnect for the purpose of exchanging data and sharing resources. तो नेटवर्क कौन कहूची? ना एक रु अधिक कंप्यूटर बा डिवाइस जदि आपस में कम्युनिकेट करूचंती, तो सी किसी डाटा शेयर करूचंती, ताकू कहिबा हम कौन? ना नेटवर्क बोली कहिबा. सी गोटे नेटवर्क गठन करूचंती. गोटे रु दुईटा जदि कम्युनिकेट कले, सी गोटे नेटवर्क गठन कले. तो हम जदि देखिबा टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन, ताने हमें प्रथमे
देखते पाइबा टाइप्स ऑफ नेटवर्क रे लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आमे जदि टिके डीपली जिबा तो आमे चित्र देखि पारथो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कोन जोउटी बिना इंटरनेट रे आमे लोकली कम्युनिकेट करछे ताकू लोकल एरिया नेटवर्क बोली कहै छै। आमे गोटे नेटवर्क क्रिएट करले आमे लोकली कम्युनिकेट करी हमर गोटे फ्लोर अछि सेही फ्लोर रे ही आमे किछि लोकली पीसी रखिले सर्वर रखिले आमे प्रिंटर रखिले ताकू लोकली आमे कम्युनिकेट करिवा। समस्त वायर हो वायरलेस हो दुईटी मीडियम रे आमे कम्युनिकेशन करिया। वायर नेटवर्क हे पारे बा वाईफाई द्वारा आमे करि पारि कि वायरलेस जेटा वायर भी करि पारि। एटा वायरलेस रे वाईफाई द्वारा करि पारि बा वायरलेस रे भी करि पारि। जेटा आमे वायर नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क द्वारा आमे जदि कम्युनिकेट करिवा से कोनोसी बाहर को आम कथा जीव नाही बा इंटरनेट यूज करिवा नाही लोकली कम्युनिकेट करिवा ताकू कहै लोकल एरिया नेटवर्क बा LAN बोली कहै। पान कोन आम मोबाइल सहित जहाँ सब आमे कनेक्ट करी बा आम कंप्यूटर सहित जहाँ आमे पर्सनली कनेक्ट करी से कोन ब्लूटूथ साहाय्य रे हो बा अन्य कोनोसी सोर्स रे हो हम जदि कनेक्ट कले तन से कोन पर्सनल एरिया नेटवर्क पान बोली कहै। त कोन गोटे लैपटॉप सहित आमे प्रिंटर को कनेक्ट कर परिबा, गोटे लैपटॉप सहित आउटे लैपटॉप को कनेक्शन कर परिबा, गोटे कंप्यूटर सहित गोटे मोबाइल कंप्यूटर सहित गोटे माउस गोटे जे कोनोसी डिवाइस आमे कनेक्शन कले वायर हो वायरलेस हो सेही जो नेटवर्क गोटे क्रिएट हैला ताकू कहै जे पर्सनल एरिया नेटवर्क। मो एटू कहिया को रखुची LAN नेटवर्क रो जदि आमे देखिबा रेंज देखिबा तने 100 मीटर मैक्स टू मैक्स 100 मीटर हे परिबो। तो पर्सनल एरिया रो मैक्स टू मैक्स 10 मीटर हे परिबो। तो आमे जदि एठी देखिबा तो नेक्स्ट आसुची वाइड एरिया नेटवर्क जहाँ वन नेटवर्क बोली कहा जाए से कोन ना इंटरनेट बेसिक रे काम करूची जहाँ मल्टीपुल LAN जदि इंटरनेट संगर कम्युनिकेट करछंती तन सेटा वन एरिया नेटवर्क कहा जाए। वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाए। वन एरिया नेटवर्क कह परिबो वाइड एरिया नेटवर्क कह जहाँ को वन कहा जाए बस। तबरे असला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मल्टीपुल लोकल एरिया नेटवर्क जोउटी कम्युनिकेट करछंती ताकू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाए। ओनली मल्टीपुल लोकल एरिया नेटवर्क जदि गुटे नेटवर्क गठन करंती बिग नेटवर्क गठन करंती ताकू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोली कहै। तो शेष रे आमे जानिबा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। व्हाट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क? आमे एइटू से नारु जानि परिबा जोउटी स्टोरेज डिवाइस गुडा अछंती बा कुछ सर्वर रूम अछि बहुत सारा सर्वर रूम रे बहुत सारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क अछि सेही स्टोरेज गुडा को यदि आमे गुटे नेटवर्क रे गठन करिबा बा बहुत सारा सर्वर को आमे गुटे नेटवर्क रे रखि कि गुटे रूम क्रिएट करले गुटे माहौल क्रिएट करे ताकू कोए स्टोरेज एरिया नेटवर्क से भी गुटे नेटवर्क रे नेटवर्क एरिया रो उदाहरण। तो आज का वीडियो केमिति लागला कमेंट करिवे जहाँ डाउट किछि रहिबो उची कमेंट रे कहिबे मु आसी कि जणैबी। तो नेक्स्ट आमे देखिबा एमिति गुटे म देख गोटे सिनारियो तुम आगर अच्छी कि ट्रांसमिटिंग टावर आउ ता सहित आमर जो कनेक्टेड सब डिवाइस मोबाइल सब कनेक्टेड कोउटी ना हम नेटवर्क खुंटी जेटा कहू टावर खुंटी टावर नाही हम नियरेस्ट आमे तांको सहित मतलब वायरलेसली आमे कनेक्टेड हे जे आमे कॉल करूछु सी भी आमे कॉल नेटवर्क भी सेमिति कि आमे वायरलेसली हम मोबाइल टावर रे आमे कनेक्ट नियरेस्ट मोबाइल टावर रे कनेक्ट हे जे चित्र देखि परथो कलर 1 कलर 2 एमिति कनेक्ट अछंती। तो जो रही ट्रांसमिशन टावर सी कोटू कहार गोटे पार्ट ना इंटरनेट भाया आईएसपी मींस इंटरनेट रे से कनेक्ट बट ता भाया कण आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही दो। तो आमे ए चित्र किछि जानिले नेक्स्ट आज आमे जति कि जानिले तो तार किछि जिस्ट आमे लास्ट को रखिछु वीडियो रे। कारण प्रथम कथा कहला इंटरनेट इंटरनेट इज ए ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आईएसपी नेक्स्ट कहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जी की एयरटेल जियो बीएसएनएल वीआईएल। तो नेक्स्ट कहला ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जहाँ अमेरिकन नेटवर्क अमेरिकन गुडा एजेंसी। तो व्हाट इज नेटवर्क जदि आमे कहिबा ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जदि कहिबा गुडा दुई थारु अधिक बा दुईटा कंप्यूटर जदि कनेक्शन करा गला ईच अदर कनेक्शन कले तांको प्रपोज लेला कुछ शेयरिंग करिया डाटा शेयरिंग करिया किसी आमे कम्युनिकेट करिवा तान ताकू ही कहिबा आमे नेटवर्क। तान तापरे आमे तळे देखि परथबा हम पांचटी एरिया नेटवर्क रो उदाहरण दिया है जहाँ की लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। थैंक यू जहाँ डाउट रही मते कमेंट करिवे
ଯଦି ପସିବଲ୍ ହବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।